Ala jaba malikono maliko ka folni tanu be lase bela jelen kelenkelen na ma fefe sogole be sefula media bololo sirafe ni wati la ani anga television mandi Zara TV tele barkama anga folni tanu be afle bana konba bela jele anga fo moyi bi mesiga anga fo moyi confirmation confirmé chaque Mamadou Kuma ya confirmation aya confirmé tuguni mi Abidjan tawoy Abidjan taga confirmera k'a fɔ Abidjan ko a y'a ɲɛma da dɔrɔn tile filani na billet d'avion o taara ka ban passeport ko ɲɛnabɔra ka ban an bɛɛ ta b'an tɛgɛ kɔnɔ an k'an ka décoller a tɛ mɛn bi do wa sini do wa sinikɛnɛ do wa e k'i labɛn Ivoirien min kɔni n bɛ min fɔ a ye maa min bɛ ka na a bɛna Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a to yen mori baara kɔni kama ani morikɛ de bɛna taa Cheikh Mamadou Kuma dɔnnibaga do dɔnnibaga lakika do Ivoirien bɛɛ k'u hakili lasigi n'a ko b'a dalen bɛ Sefulayi la Sefulayi ni cɛ duman dɔ bɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ mori bɛɛ tɛ se ka déplacer ne c'est ma première fois dans la vie n ka déplacer mori fɛ hors du pays ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ n ka tugu a kɔ sabu a ye janjo dɔ kɛ ne yɛrɛ mais émission kɔni e bɛna janjo dɔ nafolo ɲinina baaraw ɲinina sɛbɛn ɲinina bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi Cheikh Mamadou Kuma dɔnkilidala bɛ Abidjan a wagati kɔnɔ nɔgɔya bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ yan'o cɛ ɲininkali kɔni bɛ an bɛna min kɛ Kuma la bi Cheikh Mamadou Kuma salamu alaikum za wagati morikɛ wa alaikum salam wa rahmatullahi sogo kore bayti la alhamdulillah ba an bɛ Ala tanu ba a tɛ tɛmɛ o kan morikɛ ka di i ka foli di Ivoirien ma ka foli di jɛmaw ma sabu i kun dalen bɛ Ivoire kan sisan nin wagati nin sanga kɔnɔna la maa t'a dɔn n'an yɛrɛ tilala émission na an bɛna an kun da ye maa t'a ɲɛ dɔn ko la a ka di i ka foli di Ivoirien ma n'Ala ka diya an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la an b'a fɔ a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زوجة مرجع الحمد لله سيفلا أمبي ألفو كاتنو katlaga tanga ɲini ale fɛ a k'an kisi sitana ma o kɔfɛ an bɛ soli kɛ k'a caya alakira kan Aminata den Abdulayi den makangaw ka kisɛ kelen aliyatimatu bimana kisɛ kelen filanan t'a la ale de ye connexion ye n'i ye connecté ale la dɔrɔn a banna i b'a dɔn connexion forfait ye mun ye i ka alakira kanu n'i y'a kanu dɔrɔn forfait b'i ka téléphone na donc pour que i ka contacter sisan soli kɛ dɔrɔn i contacter le donc an y'an contacter ka ban o kɔfɛ an bɛ lajɛbaa ni lamɛnbaa Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Côte d'Ivoire an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni waati nka mais kuma cuntɔla don dɛ inshallah k'a fɔ k'an bɛ sira kan ni labɛn dafalen ye ni bonya dafalen ye ni laɲini bɛɛ dafalen ye ni Ala diɲɛ ni kira ka diɲɛ ni izinu fana dafalen ye izmulahi la azamul qasu dafalen an bolo ka jigin Côte d'Ivoire ka taa mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔ k'u bɔ degun kɔnɔ minnu bɛ hamina k'u bɔ hamina minnu bɛ jɔrɔ la k'u bɔ jɔrɔ la Sefula ni an ka labɛn o kɔfɛ yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana faamaw ye kuma bɛɛ ne b'a f'i ye n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna doni batala tɛ ɲumanbaga ɲuman de b'i la mori wuliko ɲuman o de bɛ salamu bila an ka jamana fankelen bɛɛ minɛnen don o de la an kɛn bɛ ka kɛ laada ye juma o juma an bɛ sigi an ka jamana tɔgɔ la jamanadenw tɔgɔ la jamana faamaw tɔgɔ la ka Ala wele an ka jamana ani jamana kɔnɔden bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan mun bɛ Mali kɔ kan mun bɛ diɲɛ fan o fan min fɛ ka Ala wele bɛɛ ni ŋaniya kalasili yɛrɛ ŋaniya ɲuman yɛrɛ donc an bɛ dugawu kɛ an ka faamaw ye yarabi Ala k'u fanga se Ala k'an ka jamana bɔ bolo inshallah a faamuna maa dɔ image lajɛbaga sisan dɔ bɛna lajɛ bi dɔ bɛna lajɛ an bɛ le 9 la le 9 novembre 2021 dɔ bɛna lajɛ YouTube sanfɛ dɔ bɛna lajɛ Facebook sanfɛ dɔ yɛrɛ bɛna lajɛ télé la mais da la a bɛ se ka kɛ dɔ fɛnɛ b'a lajɛ wagati wɛrɛ k'an sɔrɔ Abidjan mais a kɛra wagati min na n filɛ k'o de date fɔ mais e ɲɛ bɛ se ka da kan k'a sɔrɔ nin date dépassera da la wagati fɛnɛ bɛ k'an sɔrɔ Abidjan o sanga bɛ k'an sɔrɔ Abidjan Mamadou Kuma ka nɛgɛjuru sira Abidjan numéro affiché le filɛ 00225 ni bɛ jamana kɔfɛ 07 98 90
32 00 mari aéroport o foye moyen mara don a dabe ke gudu ka Mamadou Chaque Mamadou kuma namoro la jembe ma be fen dore la ni ire toja sura la I ka moriya kono ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ dɔɔni k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dɔɔni ɲini kɔnɔna la I ye fɛn min ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ I ka fantan ka kɛ faama ye fɛn tɛ maa min kun ka fɛn d'a ma maa min ka nafolo tɛ basigi k'a basigi nafolo bɛ maa min kun ka dɔ fara a ka fɛn kan min ye nafolo baara ye Chaque Mamadou kuma an y'a mɛn k'a fɔ nafolo baara I y'o de wulibali ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn I tilala k'a kan anw yɛrɛ ye maa wɛrɛ tɛ dɛ a y'a kɛ Sefu la yɛrɛ ye ne min bɛ n'i dalen min ne la dɛ a y'a kɛ ne yɛrɛ ye za wagati baki a filɛ n y'a don n ye miliyɔn caman sɔrɔ a kɔfɛ nafolo kɔni mugu o tɛ ka jɔ e min dala ne fɛrɛ la m'a dɔn an bɛ n'i da don za wagati la I fɛrɛ k'a ɲini a ka don I tɛgɛ la I ka sɔrɔ kana jɔ fiyewu a kɛra ne yɛrɛ de témoignage kɔfɛ ne yɛrɛ a baara la ne yɛrɛ de Mamadu kuma a ka di ye za wagati baki n'a ko kɛlɛ bɛ ka kɔbaw ni babaw tigɛ ni maaw bɛ ka kule ni maaw y'a tabu b'o yɛrɛ ɲininka est-ce que jinɛ nafolo tɛ wa nafolo min bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn a kɛlɛ bɛ ka maa kabakoya ka di k'i da don za wagati baki nin na baki sugu jumɛn don a kɛlɛ bɛ k'an kabakoya dɛ alhamdulillah Sefu la an bɛ Ala fo k'a barikada Ala de y'a kɛ arabu ko ten ko man lazima shay'an urifa bihi ni mɔgɔ ye fɛn mun sira tagama I bɛ dɔn n'o de ye arabu tilala k'a fɔ ko kasratul lasma'i tadullu ala sharafil musamma fɛn o fɛn bɛ n'i y'a kuma cayalen I b'a sɔrɔ fɛn ka bon Sefu la an ka za wagati in ye kabako dan de ye nafoloko sira kan dawula sira kan relation sira kan sababu ɲuman sira kan I bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ o sira kan I bɛ jɔrɔ kɔnɔ k'i bɔ jɔrɔ la o sira kan I bɛ dekun kɔnɔ k'i bɔ dekun kɔnɔ o sira kan Sefu la mɔgɔ ka ko bɛɛ lajɛlen datugulen k'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ an b'a kɛ ni za wagati waati kunkurunin dɔrɔn ko bɛɛ datugulen ka ko bɛɛ datugulen k'i dayɛlɛ yɛrɛ complètement an ka za wagati b'a kɛ yɔrɔnin kelen a baki o de la Sefu la sans commentaire de don quoi tiɲɛna parce que an yɛrɛ y'a ta ye nɔ bɔ Sefu la y'a ta ye nɔ bɔ Ala ko ten de kuranɛ kɔnɔ a ko qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin n'a ko k'a ta ye tiɲɛ na n'i ka dalilu ye kɛ an bɛɛ nana jago sugu la e k'i ta ka ɲi ne kɛ n ta ka ɲi bɛɛ k'i ta da tabali kan sannikɛbaw ɲɛ b'a la n'u y'a san n'u taara a nɛnɛ ni ne ta ka ɲi o bɛ segin ne ta ma ɲi o tɛna segin o donc za wagati ko in ye ɲɛdimi de ye kɔnɔdimi tɛ a bɛ kɛnɛ de kan ne bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a ta Sefu la n'i y'a ta ne bɛ se ka dɔ de f'i y'a la mais e yɛrɛ bɛ kabako mun y'a la a n'a bɛ bɔ dekun mun kɔnɔ a b'i bɔ jɔrɔ mun kɔnɔ a b'i bɔ fantanya mun kɔnɔ a b'i bɔ kangamu mun kɔnɔ a b'i bɔ jigilatigɛ mun kɔnɔ a b'i bɔ dangadenya mun kɔnɔ a b'i bɔ jugusagoya mun kɔnɔ Sefu la i b'o kabako ye za wagati la dɛ za wagati ye sans commentaire de ci ka wuli lo quoi non c'est-à-dire commentaire t'ale la a ka bon o ma tɛmɛna o ka quoi a daminɛ an tun bɛ sigi k'a kuma fɔ pour que mɔgɔw k'a dɔn fɛn sugu mun mais Ala sɔnna minnu y'a ta olu y'a dɔn mun b'a la minnu yɛrɛ m'a ta fɔlɔ n'a tila olu dɔw kan ka témoignage yɛrɛ dɔw lamɛn a la k'a dɔn fɛn mun bɛ za wagati in na Ala bɛ sɔn ka ko dɔw dayɛlɛ jɔn dɔw ye ni a ka fusamandiya ye ni Ala jɔra a kan k'a bɛ fɛ k'a ka fusamandiya dayɛlɛ jɔn dɔ ye a ka se ka hadamadenw dɛmɛ n'a ye k'a jira k'a fɔ ale Ala y'a ka fusamandiya dɔ yuguyugu jɔn in kan o ɲɔgɔnnaw de ye za wagati ninnu dɔw jaabi ye tan Sefu la an ka za wagati mɔgɔ dɔw bɛ yen I b'a sɔrɔ u ka ko bɛɛ jɔmɛ complètement ko bɛɛ jɔlen don mɔgɔ dɔw bɛ yen kami Ala y'olu da olu ma deli k'a ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ wa u y'a ɲɛɲini u m'a ɲɛ sɔrɔ fɛnɛ hali sini u bɛ k'a ɲɛɲini u m'a ɲɛ sɔrɔ an ka za wagati ta mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ ko kɔnɔ koyi mais ni ko daminɛna k'a bɛ ka yuguba a bɛ jɛ waati min na f'ale yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛna hakilisigi sɔrɔ a bɛ bali ka tigɛ an ka za wagati ta mɔgɔ dɔw bɛ yen I b'a sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn min bɛ yen n'ale ni mɔgɔ dɔ kumana ka bɛn a ka relation sira kan k'a fɔ min n'i dɛmɛ tan ka nin kɛ tan a dan bɛ k'a kuma fɔlen de ale bɛ si ni nisɔndiya ye mais don min bɛ fɔ k'a fɔ an bɛna nin ko in waleya ni ɲɔgɔn cɛ n'ale sira n'o nisɔndiya ye a bɛ jɔ ye a tɛ kɛ
a tɛ kɛ fiyewu se fila an ka za wagati ta i y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ yen e yɛrɛ mago b'a la i ka relation de sɔrɔ i ni faamabaw cɛ i ni waritigibaw cɛ i ni mɔgɔbaw cɛ minnu bɛ se ka hɛrɛ ladon i kunna za wagati yɛrɛ ka laɲini de ye o ye parce que fɛn dɔ b'a la n bɛ to k'o f'i ye n'o de ye dawula ye dawula bɛ an ka za wagati in na spécialement a ka laɲini belebeleba a n'a yɛrɛ kun belebeleba de ye nafoloko ye nafolo mais nafolo tɛ sɔrɔ n'a sababu tɛ donc za wagati de bɛ sababu dayɛlɛ ni sababu cɛ ala sɔnna za wagati la a bɛ mɔgɔ minnu si ma a bɛɛ fɛntigi kelen a filanan o fɛntigi ninnu fɛn o fɛn min bɛ yen ne n'u bɛ ɲɔgɔn ye o bɛɛ bɛ e kanu u ka hɛrɛ de k'i ye se fila kabakoba de b'an ka za wagati na o de la komi émission kuntala man jan nka kuma fana ka ca a kɔnɔ an bɛ se ka fitinin mun fɔ ka bɔ za wagati nafa belebeleba la o ye nin ye dɔrɔn. a tɛ tɛmɛ o kan mais morikɛ za wagati ko bɛ k'an kabako a bɛ maa bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka est ce que fɛn wɛrɛ t'a la an tɛ min dɔn wa sabu a nafolo telima an ye k'a fɔ frère n'i bɛ za wagati di maa ma ko i tɛ bagi gansan di ko fɛn dɔ de bɛ yen i b'olu labɛn k'o da a tigilama ma o utiliser kɔfɛ a tigilama bɛ sɔrɔ ka bagi don a tigɛ la o ma kun m'o fɛrɛ fɛn dile la bon i tɛ bagi gansan di fiyewu. alhamdulilayi se fila magamatigi ko ten ko ma dunaha sirrun mahjub fɛn mun b'o kɔrɔ o ye gindo ye mun datugu mɛ ala yɛrɛ fɛ i b'a dɔn jɔn ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ala sɔnnen don ko dɔw ma o ye gindo ye jɔn ni ala cɛ se fila an bɛ fɛn mun di mɔgɔw ma pour que ka se ka i bɛ teliya ka jaabi i ka za wagati la joona o ye alaya yɛrɛ gindo de ye o ye alaya yɛrɛ gindo de ye o de la ne bɔra k'a f'i ye n ko ismullahi azamul kasu o dɔnbaw dɔgɔyara o a weleba de ka ca yɛrɛ la mais a dɔnba dɔgɔyara mais ni ala sɔnna k'a dayɛlɛ ye dɔrɔn a banna se fila n'i ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ye olu ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ i ni ala cɛ e yɛrɛ de bɛ se ka kɛ i bɛ se ka nkalonitigi ye dusukun na n'i ka dusukunna nkalo ye mais bilahi aliyul azim dusukun bɛ ka i signalé k'a fɔ ko nin bɛ ko dɔ dɔn dusukun bɛ k'e signalé mais tellement que sitanɛ bɛ ka tulonkɛ k'i la ou bien e yɛrɛ n'i t'a fɛ i b'a dɔn ko nin tigi bɛ ko dɔ dɔn se fila kabako baw de bɛ yen labɛnbaw la ala tɔgɔ baw la nafolo gindo la o de la ne y'a f'i ye hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan kɛ ekɔliko sira ni sira caman kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ u bɛ branche dɔ de ta u bɛ taa o fɛ kosɛbɛ mais i b'a sɔrɔ u ye kalan kɛ o u bɛ se ka munumunu fɛn caman kɔnɔ ka baara kɛ n'a caman ye i y'a faamuya mais i b'a sɔrɔ u ye sɔni sigi ko dɔ de kan c'est fila fɛn min ye nafoloko yɛrɛ ye ne ye nafoloko yɛrɛ de ɲɛɲini kosɛbɛ parce que ne b'a dɔn diɲɛ jɔsen filanan de y'a ye ala ko yɛrɛ kɔfɛ i y'a faamuya ni k'i bɛ jɔ i sen kelen kan ni filanan t'a la n'i ma bere kɛ k'i dɛmɛ i tɛ se ka taama dɛ donc silamɛya tɛ se ka ɲɛ ni nafolo tɛ i y'a faamuya i tɛ se ka barika sɔrɔ ni nafolo tɛ mɔgɔw tɛna se k'i kanu ni nafolo tɛ i tɛna teriw sɔrɔ i yɛrɛ la ni nafolo tɛ i tɛna bonyaba sɔrɔ i yɛrɛ la ni nafolo tɛ i denw tɛn'i bonya ni nafolo tɛ i muso tɛ k'i fɛ ni nafolo tɛ wa i tɛ se ka muso caman furu ni nafolo tɛ i tɛ se k'i tɔgɔla du sɔrɔ ni nafolo tɛ i t'i tɔgɔla mobili sɔrɔ ni nafolo tɛ se fila diɲɛ fɛn fosi tɛ diɲɛ hinɛw na k'i b'a sɔrɔ ni nafolo tɛ i tɛna dumuni duman sɔrɔ k'a dun ni nafolo tɛ o de la dɔnkilidalaw b'a fɔ u ka dɔnkili la ko fantanden k'o tɛ dugu jayɔrɔ dɔn ko fo n'i ye baara kɛ se fila o tuma diɲɛ kɔnɔ bi n'a sɔrɔ ala ko kɔfɛ maa kan ka wuli k'i cɛsiri fɛn nɔfɛ fo n k'a sɔrɔ su fara tile kan ko hala ka di ala yɛrɛ o ye nafolo ye i bɛ ɲininka de wulibali ye sogo yarɔ parce que mun na ala b'a dɔn ale yɛrɛ tɛ se ka bato jɔn fɛ ni tile mun na bi ni nafolo tɛ tiɲɛna se fila n'a t'i kunna i jɔlen seli la i ye hakɛ mun kɛ i bɛ ɲinɛ a kɔ hali n'i sera ka n'i ma ɲinɛ hakɛ in kɔ i jɔlen seli la i bɛ ka seli ala yɛrɛ mun ye a b'a sɔrɔ dusukun ɲɛ tɛ ala la i kɔni bɛ ka seli in kɛ ten dɔrɔn i b'a kɛ ten o de ka ca bi koyi se fila maa ba kelen bɛ seli bi a b'a jɔ wolo kan ka seli a dusukun ni ala tɛ dɛ bilahi a dusukun bɛ ka miiri sini nasɔngɔ bɛ cogo di ou bien ne ni karisa kun ye rendez-vous dɔ ta k'a bɛna an bɛna jɛ ko dɔ ma an bɛna wari dɔ sɔrɔ o sira kan o ko in bɛ cogo di bilahi se fila dɔw bɛ seli kɛ ka taa ban u hakili tɛ jigin ala yɛrɛ la siɲɛ kelen hali seconde kelen hakili tɛ jɔ ala fɛ seconde kelen i lɛn dɔrɔn k'a fɔ n ye seliji ta ka n jɔ wolo kan n seli la a banna o bɛ seli k'a ban ni delina yɛrɛ ta dɔw t'a dɔn k'u ye hakɛ yɛrɛ musali kuma dɔn foyi tɛ nin kɛ wa ni wasu baden ani ni hakilila ɲami baden a ju bɛɛ ye nafolo ko ye se fila ni ko bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko a bɛ diɲɛma jɔrɔ se fila a bɛɛ ye
ju ye nafolo ko in de i bɛ fanga ɲini mun kama nafolo de don i bɛ jago kɛ mun kama nafolo de don diɲɛ i bɛ sɛnɛ kɛ mun kama nafolo don i bɛ mɔni kɛ mun kama nafolo de don sefula i bɛ ɲɛ bɛ diɲɛ laban munumunu fɛn fɛn min na a bɛɛ ye nafolo ko de ye parce que diɲɛ bɛ munumunu fɛn minnu nɔfɛ ni a ka di e ye k'o sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn sinzan b'i n'a bɛɛ cɛ fo nafolo sɔrɔlen kɔfɛ sefula n'i ye miliyari sɔrɔ bi sinzan nɛgɛjɔlɔkɔ kun don min ni diɲɛ ko mun cɛ a bɛɛ bɛ kari ka dayɛlɛ maa t'a dayɛlɛ dɛ u yɛrɛ de b'u da dugu ma ko cɛ sisan e ka laɲini bɛɛ ay furumuso sɔrɔli bɛ nafolo bɛɛ ye nafolo ye wulibali k'a fɔ bɛɛ lajɛlen za wagati bagi dira ne yɛrɛ ma a ma tile 14 sɔrɔ ni ma fili tile 14 o ma dafa fiyewu maa dɔ ye ne wele k'an sɔn miliyɔn caman bon hali sisan n yɛrɛ bɛ k'a caman minɛ maaw bɛ k'an sɔn wagati bɛɛ sabako fɛn fɛn b'a la dawula ye mun ye maaw b'i kanu ni maa y'i kanu b'i sɔn a bɛ relation caman d'i ma an y'a ta an ye miliyɔn sɔrɔ ne yɛrɛ y'a sɔrɔ sisan miliyɔn caman bɛ n ka compte la maa dɔ ye n bonya n'a ye foyi m'a kɛ sababu don o la i yɛrɛ k'a ɲini e min bɛ Sefula wele Sefula mago bɛ nafolo baara la Sefula i dalen bɛ karamɔgɔ jɔ na bon ne dara za wagati la n'i mago bɛ nafolo baara la za wagati kɛ n terikɛ n'i mago bɛ nafolo baki la za wagati ta ne yɛrɛ de y'o f'i ye bi fɛn fɛn bɛ na ne wele bɔ nafolo baara bɛɛ ka za wagati ta kuma ko bɔ k'a d'a kan an y'a ɲini kuma fɛ a sɔnna Ivoire taga nin kɔnɔ bɔ k'an segin diɲɛ bɛɛ Mali kɔnɔ Faransi Itali Espagne Afrique jamana bɛɛ kan nɔgɔya kɛlen bɛ bɛɛ ye za wagati baki a bɛ di bɛɛ ma nɔgɔya la i dan ka weleli de kɛ WhatsApp kan ne ka vocal ci WhatsApp kan i mana kɛ diɲɛ fan o fan a bɛ bila k'i lasɔrɔ i mana kɛ Burukina n'i bɛ se ka na Abidjan dun i kɛra Ghana n'i bɛ se ka na Abidjan dun n'o yɛrɛ ka gɛlɛn ma n'i ko bɛ k'i ka minɛn ci ma hali n'i kɛra Abidjan dugu wɛrɛw la Burkina fɛnw na sɛbɛn an bɛ taa jigin Abobo Angiri Abobo Angiri an bɛ kɛ yen i kɛra fan o fan Abidjan kɔnɔna la mais Côte d'Ivoire kɔnɔna la minɛn b'i lasɔrɔ i kɛra diɲɛ fan o fan n'i ko i bɛ na fɛrɛ ni morikɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye problème t'a la a bɛ ɲɔgɔn ye 00225 07 98 90 32 00 belebele an y'o faamu an y'a mɛn k'a fɔ za wagati bagi gansan kɔni tɛ di ani fɛn dɔ de bɛ di min bɛ ɲama-ɲama b'i kɔ ka sɔrɔ k'a sɔrɔ nati belebele n'an bɔr'o la ko za wagati nafolo baara yɛrɛ ka don ka Ala wele k'i b'o fɛrɛ kɛ alhamdulillah Sefula o ye kabako ba de ye o e ka jugu ni bagi ya ne y'o de f'i ye ka za wagati dɔn k'i ka fantanya o samɛ bɛ Ala la o i b'a dɔn Ala yɛrɛ ka sɔn nin waati in na an yɛrɛ dusukun ka sin ka taama minɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma ni fantan yɛrɛ Ivoire kuma nalen kɔfɛ Ala jo b'i la dɛ alhamdulillah an b'a dɔn o ye Ala ka latigɛ dɔ ye tiɲɛ Ala tɛ ko kɛ gansan almaru yudabbir Allahu yuqaddir hadamaden b'i ka plan fɛɛrɛ tigɛ mais latigɛ kɛbaa de Ala ye n b'a dɔn Ala jɔn bɛ ko dɔ kan Ivoiriyɛnw ye el kemalu lillah dafalen ye Ala ta ye jɔn tɛ se ka bɛɛ mako dilan mais n b'a dɔn an ye Ala wele minnu kɛ an ye kaliwa minnu kɛ an ye dawa ba minnu kɛ nin waati in kɔnɔna na Ala sɔnna dɔgɔ jaabi ɲɛsinnen don Côte d'Ivoire ma diɲɛ bɛɛ mako b'a dɔgɔ jaabi la wa dɔgɔ jaabi diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ mais an ka wuli kɛrɛnkɛrɛnma ka sin jamana ma sisan n b'a dɔn Ala mako bɛ ko dɔ la o yɔrɔ la Ala mako b'a la maa caman ka se k'a ka laɲini sɔrɔ o de la Hamaziya tigi ko ten a ko iza saqqara ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada ko ni Ala sɔnna a ka jɔn mun bɛ yen a sɔnna Ala ye Ala sɔnna ye a ye Ala wele Ala y'a jaabi a ye laɲini kɛ Ala fɛ Ala y'a dayɛlɛ a ye ko ni Ala sɔnna k'o jɔn ɲɛsin maa minnu ma ko waati k'olu fana ka da la k'olu fana ye Ala ka jɔn kunnandiw ye waati o ye tiɲɛ Ala mago bɛ Ivoire ka nafolotigiya la nin waati Ala mago bɛ ko caman na Ivoire sisan dɛ nin waati nafolotigiya a mago b'a la nin waati Sefula an ye fɛn mun y'a k'o la a n'an ye tamasiyɛn minnu y'a k'o la bilahi aliyul azim anw b'a dɔn k'a fɔ Ivoiriyɛn maa caman bɛ yen Ala sɔnmɛ k'o mako ka dilan ni Ala y'a latigɛ ni mun ɲɛ ka ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna min nana ka n'a tɛgɛ da an tɛgɛ kɔnɔ fala tuzaku anfusakum kana yɛrɛ saniya ne tɛ wali ye ne tɛ maa ɲuman ye nka ne b'a dɔn Ala fana ma sɔn ka kɛ gansan ye ne ye jɔn ni jurumutɔ de ye
n'i ye nin fɔ sisan dɔ bɛ se k'a fɔ ko i n'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ fɔ ou bien i b'i yɛrɛ saniya non fala tuzaqu anfusakum anw t'an yɛrɛ saniya an t'an yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye an t'an yɛrɛ kɛ waliyu ye la o tɛ anw ye Ala wele ni Ala yɛrɛ tɔgɔ zaatiw de ye Ala yɛrɛ ko tɔgɔ minnu ma n'i ye nin fɔ ni Ala bɛ nin kɛ Ala yɛrɛ kalenkan don wa a dun ko kuranɛ kɔnɔ ko la yubaddalu ladayya alqawlu ko ale n'ale Ala ko n ko falen cogo t'a la o tuma an b'a fɔ n'o danayaw de ye siga foyi t'a la anw ye taamasiyɛn minnu ye o ti falen Ala fɛ Ala ma deli k'o falen anw bolo anw b'a dɔn ko Ala mako bɛ ko dɔ la Côte d'Ivoire anw ka nin séjour in kɔnɔna na nin tournée in kɔnɔna na billahi al-aliyyil azim Ala sɔn bɛ ko caman ka kɛ nin na maa caman mako bɛ dilan nin na maa caman bɛ bɔ degun kɔnɔ nin na maa caman bɛ bɔ jɔrɔ la nin na maa caman bɛ bɔ fantanya na nin na maa caman bɛ bɔ bana gɛlɛn na nin na maa caman bɛ yen muso bannen jɔ la o bɛ sɔn i la anw ka nin tournée in kɔnɔ maa caman bɛ yen cɛya ko défaut b'i la Ala bɛ sɔn i ka cɛya bana bɛ ban anw ka nin tournée in kɔnɔ maa caman bɛ yen nafolo ko minɔgɔ bɛ e la fo k'i naka taran Ala bɛ sɔn i furu bɛ bɔ sen na nafolo inshallah sabali labɛnbaw de kɛlen don kuma tɛ ten k'a ka di n da o fɛnɛ tɛ bi k'a fɔ ni Ala yɛrɛ ka zaatiw de ani Ala yɛrɛ ka taamasiyɛnbaw de ani Ala yɛrɛ sɔnna ka gindo minnu kalifa an na an bɛ k'a fɔ n'o taamasiyɛnw de Sefula a ma nɔgɔn koyi maa mako dilan ma nɔgɔn koyi voilà mais Ala yɛrɛ ye fɛn dɔ de fɔ a ko n'ale Ala y'a ka nɛɛma d'i ma i ka kuma n'a ye o ye Ala barika da dɔ de ye donc an bɛ ka kuma n'a ye tigaŋaya na siga fosi t'a la Ala jɔn bɛ ko dɔ kan Ivoire inchallah an b'a fɔ nafolo baara ko bɛ maa min an za wagati bagi ko bɛ maa min ne tɛ fɛ Ivoirien kelen ka na k'a fɔ tuguni ne Sefula ni kuma wulilen ka taa Abidjan ne ka tila ka segin ka na maa Maliba kɔnɔ e ka tila k'i jɔ ne ma bɛ e mago bɛ nafolo baara la n t'i jaabi dɛ la o bɛɛ k'o bila n'i mago bɛ nafolo baara la n dara kuma la kuma ye nafolo baara Sefula ne y'a sɔrɔ dɔ maralen bɛ n bolo banque na n sigilen bɛ a dɔ bɛ n poche kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kamana gan a tɛ ne kamana gan fɛn fɛn bɛ jɔrɔ o tɛ ne jɔrɔ tuguni alhamdulilayi n bɛ Ala fo waso tɛ mun y'o kɛ dalu ani za wagati baki a dilanna n yɛrɛ morikɛ yɛrɛ ta b'a tigɛ la bon a ye nafa ɲɛ ne ko i mago bɛ nafolo la ne bɛ gɛlɛya kɔnɔ n b'i fɛrɛ ma ni e de wele ni mɔgɔ gɛlɛya b'i kan na kuma fɛ yen i kɛra diɲɛ fan o fan quel que soit Mali quel que soit Europe ni tournoi kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka na kuma fɛ yen za wagati baki ta sabu n ye prévu appui a la n dara la tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya la a ye nafa ɲɛ ye o la bɛɛ lajɛlen ka na za wagati ta a baki n bɛna a nafolo baara mais a fila bɛɛ bɛ se ka kɛ a za wagati baara kɛ nafolo baara tila ka baki don n y'o de f'i ye ka za wagati baara kɛ ka tila k'a baki ta Sefula nin ka ɲi kojugu o ka ɲi o ye kabakoba de ye i bolo o ye garanti dafalen de ye za wagati ti baara kelen kɛ o laɲini belebeleba minnu b'a la n y'o f'i ye a bɛ fɛn mun kɛ o ye ka nafoloko sira dayɛlɛ totalement o kɔfɛ ka dawula d'i ma mɔgɔw b'i kanu kojugu Ala sɔnna o giloba bɛ za wagati kɔnɔ n'i y'a baaraba in fɛnɛ kɛ nafoloko yɛrɛ sira kan k'a ko tɔ bɛɛ dayɛlɛ Sefula o y'a dafalen de o y'a dafalen de totalement parce que ka dɔ fara na kan a bɛ dɔ fara na timiya a b'a dɔ fara i y'a faamuya donc n'i ye za wagati baara kɛ o y'i tilalen de ye ni Ala ka jɛn a tɛ tɛmɛ quoi Mamadu kuma ma dɔ bɛɛ za wagati fa maa min na ta maa k'u teliya u ka kuma ni labɛnnen nɔgɔya dan don bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ fɛn b'i kun fɛn tɛ k'o bɛɛ ka ta kuma ye k'a fɔ Ala fɛnɛ dɔ sɔn nafolo la sabu an bɛna se nafolo baaraw dɔ ma bi b'olu fɛnɛ kɛ o kuma u ka nafolo yɛrɛ tɛ basigi a tɛ basigi fiyewu fura b'a la wa alhamdulillah Sefula nafolo basigibaliya mɔgɔ caman bolo a bɛ dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn a bɛ taa n'o ma o bɛ taa dɔw yɛrɛ bɛ yen n'o ye nafolo sɔrɔ en tant que n'a sera hakɛ dɔ ma n'u ma o kɔni dun ka ban dɔw wɛrɛ ti don ou bien ni nafolo yɛrɛ sera degré dɔ la a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a damana siri wɛrɛ b'ale la a ka kow bɛ sumaya fo ale yɛrɛ kun y'o mun mara a bɛ to ten ka to ten f'a bɛ tila ka makaw la k'o bɛɛ ta dɔɔni dɔɔni k'o dun nin bɛɛ ye siri gɛlɛn de ye nin bɛɛ ye siri gɛlɛn de ye hadamaden yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ la en tant que o siriw b'i ka ko kɔnɔ n'i ma kodɔnna sɔrɔ i b'i jigi sɛmɛ min na ka bɔ a degun kɔnɔ Sefula i bɛ mɛn nafolo ko tɔrɔkɔ la dɛ a bɛ kɛ kuma bɛɛ mɔgɔw kɔni ɲɛ bɛ e la i bɛ marché baw kɛ mais marché ba ninnu kɔfɛ k'o bɛ sen zumaya dunda dun fanga ka bon dunda bɛna girinya marata in kan f'o fana bɛna fɛkɛya kuma dɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ i kelen ka kule i ka so kɔnɔ i dun tɛ se ka kule maa ɲɛ na o de la n bɛ to k'a f'i ye Seydina Ali de ko ten
ye ko ko kedal faqru an yakuna kufra ko fanda surunya na bina ma kɛ kafiri voilà donc i b'a sɔrɔ e bɛ to dekuno kɔnɔnafili ba kɔnɔ k'a sɔrɔ asiri de b'i kan o kuma ni mɔgɔ kunjina an ma n'an y'i ka ko lajɛ k'a sɔrɔ o dekun b'a kɔnɔ se fila o bɛ komi n'a fɔ n'i ye finma bila nɔnɔ kɛnɛ na dɔrɔn an b'a ta ka bɔ a la i ka ji bɛ boli a bolicogo la o la wari bɛ basigi e ka ko yɛrɛ bɛ basigi i b'a ye i ka ko yɛrɛ a bɛ na 100% de parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u ka garisɛgɛ girinna waati dɔrɔn a bɛ tila ka sumaya de n'o kɛra o de la maralen minnu bɛ olu bɛ dun maga bɛ k'o la i bɛ mouvement kɛ ni fɛn minnu ye dɔɔnin dɔɔnin e bɛ to ka maga o la voilà n'o kɛra dɔrɔn i fanga bɛ jigin an bɛ k'a fɔ sisan i b'a sɔrɔ dɔ sigilen don a ka ko bɛ taa coyi o bɛ mɔgɔ caman ba de la donc ni fɛn o fɛn min filɛ nin ye siri gɛlɛn de ye ani garisɛgɛ tiɲɛ ani sɔrɔ dɔgɔya dilancogo bɛ nin bɛɛ la dilancogo bɛ nin bɛɛ la sɔrɔ dɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ e bɛ mun sɔrɔ a ka dɔgɔ dɔw b'a fɔ n bɛ nafolo sɔrɔ mais a tɛ basigi a bɛ bɔ n bolo mais e bɛ ka nafolo sɔrɔ ka dɔgɔ dépense fanga ka bon mun bɛ sɔrɔ n'a ma don dépense la a kɔngɔtɔ bɛ to wa bon diyagoya de do e bɛ n'o bɔ ka don dépense la bon o ye sɔrɔ dɔgɔya ye o bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ wari yɛrɛ sɔrɔ koyi mais wari sɔrɔ yɛrɛ de mana daminɛ wari bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ a b'a sɔrɔ cogo min na a b'i yɛrɛ kɛ a tɛ se ka ko nafama foyi kɛ n'a ye o fana siri kɛcogo bɛ yen voilà donc a qualité de do wala ni i nana an bɛ don i yɛrɛ ka mɔgɔya kɔnɔ ni ala yɛrɛ ka gindo ye ala y'a yɛrɛ gindo ye voilà i kan ka dɛmɛ cogo min na n b'i ka dayɛlɛ k'i dɛmɛ a tɛ tɛmɛ o kan inchallah a faamuna diɲɛ bɛɛ ni degun bɛ maa o maa kan bɛɛ lajɛlen ka na kuma min na nɔgɔya kɛ bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen bɔ i ka nafolo tɛ basigi e yɛrɛ i mana i ka nafolo n'i y'a sɔrɔ n'a ma ban dɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ e yɛrɛ ka wari mana sɔrɔ dɔrɔn a kɛ i b'a fɔ tasuma de b'a la o degun bɛ maa maa la bɛɛ lajɛlen ka contacter WhatsApp kan i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra fan o fan i kɛra Ivoire i kɛra diɲɛ fan o fan n'Ala ka jɛ i bɛ dɛmɛ k'i bɔ degun kɔnɔ n'an bɔr'o la an ye k'a fɔ suratul Fati ni kira ka soli dɔ don ni soli fɔra suratul Fati y'a kumababaw dɔ ye k'a fɔ i y'o kabako fɛrɛ baki dilan suratul Fati baki soli baki nafa dɔ de b'a la suratul Fati baki nafa dɔ b'a la wa alhamdulillah se fula ne y'a f'i ɲɛna o suratul Fati ala kira yɛrɛ ka hadisa nasi jɛlen de b'o la maa si tɛ soli kɛ ciba kan ko ala tɛ fantanya daw de tugu i ɲɛ o tɛ yen o ye welebalen i b'a dɔn suratul Fati ninnu ye baara minnu ye mɔgɔ dayɛlɛ baara minnu ye nafolo sɔrɔ sira kabakoma minnu ye i y'a faamuya sira barikama ba minnu bɛ yen ni ala b'a dayɛlɛ k'a bila jɔn yɛrɛ ɲɛ a bɛ jɔn kɛrɛnkɛrɛn n'a ye suratul Fati ninnu de b'o baaraw kɛ suratul Fati Sheikh Tiani ko radiyallahu ta'ala anhu Abul Abbas a ko suratul Fati siɲɛ kelen i ka diɲɛ ala tɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ wurudi siɲɛ 100 sigiyɔrɔma 100 i ka suratul Fati kɛ siɲɛ kelen a ko a fanga ka bɔ a ye i b'a dɔn f'i k'a bila i kunkolo de la ko in nɔrɔ bɛɛ ta yɔrɔ de ala kira sallallahu alaihi wasallam donc connexion yɛrɛ de tɛ se ka sɔrɔ fo i ka connecter ala kira de la donc suratul Fatihi olu ye diɲɛ laban ala tɔgɔw de ye n'i bɛ fɛ ka dawula sɔrɔ suratul Fatihi don n'i bɛ fɛ ka bonya sɔrɔ suratul Fatihi don n'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ suratul Fatihi don se fila ka mɔgɔ yɛrɛ dayɛlɛ moriw b'a fɔ a ma ko Fatihul Mubini dayɛlɛ belebeleba mun bangenen don diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ko karisa ka ko kɔni alhamdulillah fɛn b'o kɛ teliya la o ye suratul Fatihi de o suratul Fatihi n'an ka bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a baki ye o bɛ kɛ ni mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw de ye maa kɛrɛnkɛrɛnlenw a tɛ kɛ bɛɛ ye ale tɛ se ka kɛ bɛɛ ye cogo di voilà parce que ale ko sariya dɔw b'ale la kɛrɛnkɛrɛnma ni mɔgɔ nana f'a k'a sɔrɔ i bɛ se o sariyaw kɔrɔ n kan tɛ wariko ma n'i y'a fɔ tan sa dɔ bɛna fɔ k'i b'a sɔrɔ ka nafolo ka girin n kan tɛ o ma o y'a sariya n'a laada tacogo ye o ye kelen ye a filanan suratul Fati yɛrɛ ye fɛnba mun ye n'a dira e ma fo fɛn ka fɔ e yɛrɛ k'a dɔn fɛn mun b'i tigɛ kɔnɔ fɛnba don o y'a filanan ye a sabanan ala kɛmɛ ka garisɛgɛ fatu mun k'a kɔnɔ garisɛgɛ dayɛlɛ mun k'a kɔnɔ a bɛ di e min ma n'a laadaw ma fɔ e ye i bɛ bali k'a tiɲɛ i yɛrɛ ma donc o de la suratul Fatihi kabakoba de b'a la se fila n'an da sera a kuma ma a ka kan k'a bɛɛ walawala mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc ni mɔgɔ o mɔgɔ nana
k'a fɔ ko a bɛ solatul fati kɛ a bɛ dépend an ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la an kɛlen ka chartiw bɛɛ jiri la o kɔfɛ an bɛ solatul fati baara k'i ye baki la k'a d'i ma a fɛnɛ baara baki la k'a di a bɛ baara baki la k'a di mɔgɔ ma a bɛ baara sira wɛrɛ fɛ mun ti baki ye nka sefu la solatul fati baki k'ale to i tɛgɛ la ha i bɛ ala yɛrɛ gindo de kɔnɔ kana jɔrɔ foyi la o kɔfɛ bilen o tuma n'a b'i tɛgɛ la a bɛ mun kɛ ni solatul fati b'i tɛgɛ la sefu la ala yɛrɛ de bɛ dayɛlɛ i ye san i ka sira bɛɛ bɛ dayɛlɛ ala kira kama i bɛ ɲininka de ala ko ko n'i sɔlila ala ka ciba ka sallallahu alaihi wasallam siɲɛ kelen k'a n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 10 n'i sɔlila kira ka siɲɛ 10 a n'a ka malikaw bɛ sɔli ka siɲɛ 100 n'i sɔlila kira ka siɲɛ 100 u bɛ seli ka siɲɛ 1000 n'u sɔli ka siɲɛ 1000 k'ale jinɛ kɔnɔ don ɛri n'i sara ala tigɛra o ye tiɲɛ donc ala ko ni e ye nin kɛ kira ka k'a bɛ nin kɛ o kuma o baara kelen e yɛrɛ bolo ko jɔn de b'i ka dayɛlɛ ala yɛrɛ de bɛna da i ɲɛna sefla ni ala ka a lafiyalen sefla kabakoba de bɛ solatul fatihi la o de la i ka heure nu n'an k'an bɛ don solatul fatihi kɔnɔ o y'a damana babu de ye mun fanga ka bon kojugu parce que alakira ni Cheikh Tiani yɛrɛ alakira de ye kira bɛɛ kuntigi ye kira bɛɛ lajɛlen laban don Cheikh Tiani fana ye waliyu bɛɛ kuntigi ye waliyu bɛɛ lajɛlen laban fana don i y'a faamu waliyu si tɛ yen f'i k'a sɔrɔ i ka connexion ta yɔrɔ de ye Cheikh Tiani ye kira si tɛ yen f'i k'a sɔrɔ i ka kiraya kira de ye tampon k'a kan ka tila ka ceinture k'a la pour que ala k'a confirmer ka kɛ kira ye i y'a faamuya voilà ni fila de bɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar inshallah a faamuya suratul fatiha a fɛnɛ bɛ nafolo de nati k'i ka sira bɛɛ dayɛlɛ ala kira kama kuma o de fɔ ala kira kama ala bɛ ko bɛɛ kɛ ɔ suratul fatiha n'a bagi b'i tigɛ n'a labɛn kɛlen k'a d'i ma a ko mɛ charti dɔ b'a la n'a y'a sɔrɔ i bɛ s'a kɔrɔ nafolo tɛ dɛ mais charti dɔ de b'a la parce que suratul fɛn b'a don o charti de bɛ f'i ye n'i sera olu kɔrɔ wagati min na n'ala ka jɛ a bɛ sɔrɔ ka baara ka d'i ma hali ni miliyari b'i kun n'i tɛ se olu kɔrɔ a tɛ baara ka d'i ma ale ma dabɔ bɛɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnen don ni maa mago b'a la jigin whatsapp kɔnɔ a ka baara ye i ka se ka bɔ degun kɔnɔ i kɛra Abidjan nin wagati la i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Burukina i kɛra diɲɛ fan o fan kuma contacter a bɛ baara ye k'i to diɲɛ fan bɛɛ nɔgɔya kɔnɔna la sabu kuma kalikan nin wagati la a ka nafolo baara mɔgɔ ye nɔgɔya la u k'a sɔrɔ k'a dɔn ko nafolo baara ye tiɲɛ nin wagati ko o di kuma n'an bɔr'o la i ka 15 dun alhamdulillah mun nafolo 15 a wagande o ko bɛ maa kabakoya dɛ nafolo denkɛ an ka 15 in an bɛ 15 baara ka di mɔgɔ ma tile 66 sefila hakilila an bɔra ka 15 baara kɛ mɔgɔ dɔw ye sisan hali olu dɔw ka témoignage bɛ e yɛrɛ bolo u ye jaabiw sɔrɔ a la joona teliya la o jaabiw di an ma k'a fɔ u ye 15 baara daminɛ o yɔrɔ bɛɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko jaa ko ala bɛ yen i y'a faamuya u ye ala yɛrɛ ye u ɲɛna garisɛgɛ ko la an ka 15 baara an b'ale labɛn a sɛbɛnden don k'a di mɔgɔw ma ani ka fara mafɛn tɔ ka nasiw b'a la ani a taasira tɔ bɛ expliquer ɲɛna k'a d'i ma o de la n bɔra k'a f'i ɲɛna ale ye baara ye mun fanga ka bon o de la a caman tɛ se ka karaba yɔrɔnin kelen k'i b'ale kɛ parce que fɛn minnu don baara fanga ma don kosɛbɛ a kelen yɛrɛ dilanni o bɛ temps ta maa kelen ta dilanli kuma tɛ o caman ma ɔ mais an kɛn bɛ ka labɛn kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan pour que ka se ka dɛmɛ kɛ n'a ye ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ joona ni ala ka diɲɛ ye ale charte ye tile 60 ani 6 ye ni ala ka diɲɛ ye a faamuna inshallah kuma yan'an ka taa ɲɛfɛ dɔ ka témoignage bɛ yan mɔgɔw k'a lamɛn karamɔgɔ salamu alaikum adamaden do ka basa la min kira bɛɛ ka fi tu dɔ sama ma wa o de don ka basa jola vraiment i ka bange ni a jɔra ne bɛra ka ye dɔɔnin quoi vraiment depuis ala ka na ma deli ka wari min sɔrɔ fɔlɔ n nana ko sɔrɔ kɔsɛ na yɛrɛ hali bi i bɛ dugawu kɛ n ye halisa i ka bange ni n'o ma ka jɔyɔrɔ yɛrɛ de i bɛ sajola de quoi sajola min ko a ka bange de mɛnna ka sɔrɔ a ma o de don sajola Assalamualaikum kamu korbashte alhamdulillah wallahi kono nye message ke me mabe maye wallahi no ika ya bolan kusiri tege fura ladi me eta no maye wallahi kamo bolan kali furana la enten kali fente ka fura gani wallahi ka fura gani ne safuna indamna siya kilene don jumasu o so malga
Modo Yankili Barala ko ay négocier ka ay intéressé ne ko ni ambe se ka nyonya ka anto chenke bi wurala la fana ngorke la muso o fana ye wele singa fla nyala peliye a insistera akoko ka di ka no tinga sima ko traste ko ima molo to ko te barala te bon ko be barala men ko c'est pas comme ça ako parce que quoi na barayoro qui de module nina me se ka barake ngan itlaran ko Allah akbar ne témoignage dans la manière ka mira mala maga do mino ka ne ko inde dugela voilà wallahi billahi inde dugela de khadon alhamdulillah depuis ne ka furanu damina alhamdulillah depuis ka furanu masemnela depuis ya nafolo bara mun damina nela depuis masse nga kibaru nunu sanjira don alhamdulillah depuis ka mina nunu ne damina ka baki don de ka furanu ka safune c'est que les safune dongo do be kona ya fo chuga mun ya fo juma su kenesu be kona ire alhamdulillah intaska fu folo Ameda morga sabadi femme da baki ka o kotola ma o be kabako de quoi mo be kabako bay depo kotola folo tibo kotola c'est voilà fɛn minnu kɛ mɛ an ka minɛn ninnu na ko fɛn nɔgɔmanw tɛ an kɛ mɛ ka baara sɛbɛkoma yɛrɛ de kɛ o de la ne ko n ko n'an sira ka kuma dɔ sira ka kuma dɔ sira ka baara kɛ n ko jɔn nɔ bɛ yen min ye baara kɛ baarakɛla de nɔ bɛ yen wulibali c'est voilà o la ne bɛ kuranɛ aya kelen dɔrɔn de fɔ ala ko tɛ kira ma k'a k'o fɔ a ka sahabaw ye ko qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ako Mamadu a fo i ka sahabaw ye ka baara kɛ u yɛrɛ dama bɛna ɲɔgɔn ka baara ɲuman ye wa e kira fɛnɛ bɛna baara ɲuman kɛ la dɔn o tɔ la kuma tɛ yen bilen an bɛ mun dɔn dɔrɔn n'i bɛ ka taa dɔrɔn baara kɛ dɔrɔn ni baara bɛ ka kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ nɔ ye mɔgɔw mago bɛ ka dilan ala tɛ yen foyi kama o ka jɔn jaabi dɔrɔn ala ko ten de ud'uni astajib lakum a ye istidraku kɛ a ma istisnaw kɛ a ye n wele a ka hami bɛɛ la n b'a jaabi a bɛɛ la mais ala y'o fɔ i bɛ jumɛn to yen fosi tɛ yen diɲɛ foyi tɛ yen i bɛ ala wele mun na ko ala t'a jaabi e yɛrɛ kɛcogo ani e yɛrɛ taacogo o de bɛ se k'e ka dugawu jaabi segin kɔfɛ sinon en tant que connexion dafalen bɛ e ni ala cɛ e yɛrɛ ye maa tilennen ye e yɛrɛ bɛ ismul azamul qasiw dɔn sen fila banna connexion dayɛlɛlen don e mana jɔn o jɔn ko jira ala la ala bɛ sɔn o bɛ kɛ n'ala ka jɛ inshallah belebele an b'i fo kosɛbɛ m'a dɔn maa bɛ ka témoignage di n y'a di de maa saba n y'o témoignage dama de ta min bɛ n kun a ka ca toro a bɛɛ tɛ se ka taa mais k'a da la an bɛ ka min fɔ nkalon tɛ fɛn bɛ ka di a y'a ɲa ne yɛrɛ de a y'a ɲa maa mun ye n y'olu dama de ka fɛn bɔ c'est fila maa baden de bɛ mun b'an wele ka témoignage yɛrɛ di telefɔni na kumakan na dɔrɔn bon ne o fɛn ninnu ne t'o ta quoi parce que bɛɛ n'i taa cogo don ko la quoi anw b'a ye dɔrɔn an ka taa dɔrɔn n'an b'a la ka taa bilahi tiɲɛ bi dɔn a tɛ tɛmɛ o kan n'ala ka jɛ a faamuna an bɛ Côte d'Ivoire Angri Rivera n'ala ka jɛ Rivera Palmera n'ala ka jɛ Abidjan kɔnɔna la an bɛ jigin Cheikh Mamadu Kuma ani Seyfulaye n bɛna déplacer a nɔfɛ Cheikh n'an bɔr'o la 15 jours an ma tila la 15 jours ko nafolo 15 jours ye i b'a fɔ nafolo marayɔrɔ yɛrɛ o tɛ nafolo mugu nafolo yɛrɛ n'a ka di a fɔ an damadenkɛ dɔrɔn a damadenkɛ nafolo damadenkɛ i b'o fɛrɛ baara maa ye wa an m'o 15 ko kuma de la an bɛ 15 baara mɔgɔ ye tile 66 an b'o de d'i ma tile 66 c'est fila kuma yɛrɛ bɛɛ tɛ komi n'a fɔ k'an k'a bɛɛ bila image kan an bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔw ka taa u ka taa kabako ye dɔrɔn u ka gɛrɛsɛgɛ kow la c'est à dire u ka ko datugulen minnu don an bɛna dayɛlɛ mun k'u ka kow la an bɛ fɛ ka fasi minnu bɔ mɔgɔw k'a dɔn ko ja ko kodɔnnaw bɛ yen o de la kuma bɛɛ ne ka image n'i y'a ta plupart bɛɛ i b'a ye ne bɛ kodɔn ko kuma fɔ c'est fila maa si se ka maa dɛmɛ k'i bɔ degun kɔnɔ n'i tɛ kodɔnna ye
ayi kɛcogo t'o la o ye kalo de ye o f'a k'a sɔrɔ e yɛrɛ de bɛ ko dɔ dɔn e yɛrɛ ni ala yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛsifu yɛrɛ dɔ de kɛlen don e ni sɔnna mun ma a bɛ kɛ o de la n k'i ma ala yɛrɛ gindo minnu jira ani tamasiyɛn minnu dira an ma an ti sigi k'an b'o fɔ image la direct an b'a dɔn ala mago bɛ Côte d'Ivoire ko dɔ la nin sanga in ani tuma in na Côte d'Ivoiriens ka se ka o ye ani caman ka se ka nafa sɔrɔ ni an yɛrɛ ye nin waati in na ni ala ka diɲɛ ye inshallah maro nafolo kenzu ne maa min mago b'a la nafolo mugu k'a sɔrɔ nafolo jɔbali kenzu di nafolo jɔbali a kenzu nafolo damadingɛ mini ɲɛnama fɔ n fa nafolo bɛ nafolo bɛ cɛ o cɛ kun tetɛrɛ a y'a ɲɛɲini sababu dɔ don hali sisan sa ivoirien bɛ mamadu kun b'a fɛ yan an dun kan ka taa ivoirien bɛ yan bi sisan an ye te min ɲɔgɔn fɛ ne sɔrɔla ka don yan sisan sa ivoirien bɛ yan a ka ca a bɛ cɛ damadamani bɔ u bɛ yan bi sisan u mana foyi kama nafolo ɲini kama sabati belebele a bɛ ka baaraw kɛ ɔ n'a fɔra b'o taara Abidjan dugumakolo sanfɛ o ye karo yɛrɛ o la Abidjan kɔ jɛma bɛɛ k'i ɲɛsin nafolo ma sisan Cheikh Mamadu kuma b'a baara bɛɛ ye ɔ n'a ye lajɛli kɛ ɔ ne ka sababu t'a bolo a b'i labila ɔ n'i ta bɛ n'i y'a sɔn ne la i ka sababu bɛ yen di morikɛ n'an bɔr'o la suratu nariya u ko b'o fɛrɛ cɛŋana ye yɛrɛ kosɛbɛ sefila i ye bolo touché kuru dɔ ma alhamdulillah sefila ala sɔnna Bamakɔ ya yɛrɛ mɔgɔw bɛ yen e n'u ti ɲɔgɔn sɔrɔ yan e bɛna taa minnu na olu ti na yan sefila ne olu caman ba de dayɛlɛ ni solatu nariya ye solatu nariya ye tile 90 de n'an y'a baara kɛ ka di mɔgɔ ma an b'a baara bɛɛ kɛ tile kelen k'a ban ka tile 90 d'i ma fɛn minnu kan ka d'i ma k'olu d'i ma i ka taa k'a kɛcogo la sefila billahi aliyul azim billahi aliyul azim wallahi a samɛ bɛ ala la dalba masala samɛ b'a la ala la solatu nariya ka baara ka di jɔn dɔ ma k'o tigi ka tila ka kɛ dɛsɛbaatɔ ye ala ti sɔn fiyewu a tɛ sɔn la solatu nariya sefila ale ka timi kojugu a ka timi ka tɛmɛ di ni tamaru kan n'i y'ale kɛ ka ban dɔrɔn mɔgɔw bɔ jɔrɔ kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ sur les champs a bɛ bɔ a kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de o ma malo la solatu nariya e m'a mɛn ko solatu nariya solatu tasumalama sefila ale ka teli kojugu solatu nariya solatu tasuma fɛn min bɛ a ka kalan kojugu a ko bɛɛ ka teli bon il faut que fɔ an ka explication dɔ di yan ni dɔ ye nin mɛn o bɛna fɔ ko kuma ko conséquence dɔ b'a la wala n yɛrɛ kun ye nin non mais e yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ kira de ye médiateur ye e bɛ jɔrɔ mun na tiɲɛna jɔrɔ tɛ yen solatu nariya ye kira yɛrɛ de kansɔli ye mais n bɛ fɛ k'a fɛ solatu nariya don cogo di i b'a kɛ ale yɛrɛ de ye direct ye ala kira ma ani ala ni ɲɔgɔn cɛ direct de don fosi tɛ yen hijabu fosi tɛ yen i mana ale kɛ dɔrɔn don minɛ total de don ça veut dire ala t'a kɛ morikɛ kama ala b'a kɛ ala kira de kama non c'est à dire solatu nariya ye kabako de ye n'a kɛra jɔn o jɔn min ye dɔrɔn o y'a latigɛlen de ye ala yɛrɛ ka sɔn e ka n'i sigi k'a fɔ karamɔgɔ ne ye ka solatu nariya de mankutu mɛn n bɛ fɛ k'o de baara ne ye o ye dɔw jaabi yɛrɛ ye an b'ale kɛ ni sagajigi jɛman pasi de ye sagajigi jɛman pasi sagajigi jɛman pasi cogo di n'i nana n'o ye an b'i ka hami de d'a kan hami danga kɔfɛ an bɛ saga in faga a bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna a bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna saga in sogo bɛ da sara ye sara a jate kan k'o saraka saga in kunkolo an ka baara fɛn tɔ bɛ kɛ o la k'o d'i ma k'o kɛcogo f'i ɲɛna fɛn minnu kan ka fara o kan k'o d'i ma k'o kɛcogo f'i ɲɛna ka tile 90 d'i ma k'a fɔ k'i bɛ sigi ka i ka garisɛgɛ kɔnɔ tile 90 tɛ dɛ a bɛ d'e ma don min na e yɛrɛ k'i ka kow lajɛ dɛ yanni tile 90 cɛ sefila walahi i bɛ ala yɛrɛ gindo de ɲɛna i b'a dɔn ko ja ko gindo bɛ ala la o de la kodɔnnaw ko n'i bɛ fɛ ka ala ye k'i ka sankolo lajɛ o b'i kunna tuloma t'a kɔrɔ a ma bi i fa tun b'a kɔrɔ o sara i mɔkɛ tun bɛ o sara i yɛrɛ nana a kɔrɔ depuis fitinin i kɔra kabakolo bɛ yen tuloma t'a kɔrɔ a bɛ ala dɔ bolo ko n'i ma ala dɔn ye dugukolo lajɛ a tɛ ka yɛrɛ ni e i t'i mankan mɛn a kɔrɔ i ma deli k'a ye k'a yɔrɔ dɔ poyira ka dɔ jigin a kɔrɔ fɔlɔ e b'a kɔrɔ san joli fa tun b'a sanfɛ o cogo la o sara i y'o dɔn a kɔrɔ i mɔkɛ sara i y'o dɔn a kɔrɔ e yɛrɛ b'a sanfɛ i b'a dɔn i bɛna don a kɔrɔ n'i y'o lajɛ k'i bɛ ala ye o tuma n'i ma ala ye i k'i yɛrɛ lajɛ dɛ i yɛrɛ dan cogo i nana cogo min na ka tila ka n'i kɔ a kan n'i kɛ tan k'i kɛ tan o tuma n'i y'o bɛɛ lajɛ n'i ma se ka ala ye o si la ko i yɛrɛ dɔnbali tɛ ala dɔn o ye welebali ni kuma ye i y'a faamuya sefila ni cɛ o cɛ ala sɔnna solatu nariya ka baara k'a di e ma ala sɔnnen don ko dɔ ma ala sɔnnen don dayɛlɛ yɛrɛ total de ma e
sabai ala kalikana ala kalamuni solla kira ka be solika kosebe sabai ala fere kalila ni baraka di mamma ale ala yɛrɛ kalile do abo ken na aboke sefla mi fika fɛn dɔ de fi mɔgɔw k'o faamu ala tɔgɔ ko kɔnɔ connexion de ala kira o de la an bɔra suratul fatiha la ɲɛ kabako fi ɲɛna an nana suratul nariya la nin bɛɛ ye kira yɛrɛ de ka sɔli ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ sɔliko sira fɛ sefla n'i nana dɔrɔn i bɛ sin ka toucher anw na parce que olu ye nɔrɔ sira de ko ko bɛ nɔrɔ sira fɛ o ka teli kojugu o ko bɛɛ ko tellement o ko bɛɛ ko tellement o dayɛlɛ ye totalement de a tɛ tɛmɛ kan mais maa caman de bɛ yen olu tɛ nin yɔrɔ ninnu faamu et puis suratul nariya ninnu ye ala tɔgɔ ismul khasu ismul azamul khasu de et puis ismu nuraniya do de ismu minnu ka sanu ka di ala ye kojugu et puis sans conséquence kira yɛrɛ de bɛ ni ala cɛ foyi degun foyi t'a kɔfɛ a t'a ɲɛfɛ a t'a kɔfɛ lafiya total dɔrɔn ni ala sɔnna k'a latigɛ a ka kɛ mɔgɔ min ye wa an bɛna kɛ bɛɛ ye nɔgɔya la ni ala ka bɛɛ mais morikɛ i ye kuma dɔ fɔ i ko ni sagajigini fagara kunkolo min bɛ di kɔfɛ maa dun bon alhamdulillah sefula parce que ne mago bɛ kɔfɛ maaw a y'a baara dɛ ne ka maaw olu ta bɛ kɛ cogo di olu taw komi saga in yɛrɛ la mago bɛ yɔrɔ dɔ de la saga in na ni kunkolo in tɔbira e ka se ka hali a nɛn sɔrɔ k'o dun a nɛn ka ci hali ni ma kunkolo sogo tɔ fansi dun mais nɛn mun bɛ saga in da kɔnɔ n'a tɔbira kunkolo tɔbira naji la sisan e ka se ka hali nɛn yɛrɛ dɔrɔn sɔrɔ i yɛrɛ ka se k'o dun hali ni mɔgɔ wɛrɛ y'a tɔ dun o tɛ baasi mago bɛ e ka se ka nɛn sɔrɔ k'a dun donc hali mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ an bɛ se k'a dilan k'a ja k'a labɛn k'a bila DHL fɛ u b'a sɔrɔ joona n'a ser'u ma kɛcogo bɛ f'u ye a n'a mafɛn tɔw u b'a dilan cogo la k'a dun an bɛ tila ka tile 90 d'u ma cogo la inshallah a faamuna nafolo ɲininaw i kɛra mali kɔnɔ i kɛra mali kɔnɔ nin wagati sanga wagati ne talen don nin wagati kɔnɔ Abidjan ta ka nɔgɔya kɛ bɛɛ ye baara o baara n'a prix ka gɛlɛn kuma fɔ a bɛna nɔgɔya kɛ maaw ye ka a yira maaw la ko dɔnni ye tiɲɛ dɔnni tɛ kuma dɔnni ye waleya ten o de y'a to a ye za wagati baara an ye ka waleya k'a yira n na yɔrɔ morikɛ nare an bɛ se k'an jigi dɔ fɛrɛ kan kojugu ani suratul nariya dafalen bɛ ka jigin Côte d'Ivoire a bɛ ka taa sefula dɔ bɛna baara in yɛrɛ o la dɛ dɔ bɛ baara i ye an ka bougie baara bɛ yen bougie ka hadamaden bɔ dibi la sefula i ni dɔ delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan n tɛna tɔgɔ fɔ plateau kan denmisɛn don a bɛ se a don min na a y'a sigi a kumana min kɛ yɔrɔ bɛɛ ji cira a ɲɛ kan a ko a ka baara bɛɛ tiɲɛna k'a mago bɛɛ sa a ka baara bɛɛ tiɲɛna sefula an ye bougie kɛ k'a dayɛlɛ su kelen dɔrɔn yanni une semaine cɛ a nana yan a ye mun fɔ o kɛra ala ɲɛna n bi da nin yɔrɔ la dɔrɔn mais ni ala n y'o de fɔ ala ka sɔn nin waati yɛrɛ la an ka nin bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma o ye ko dɔ ye mais diasporaw bɛɛ an labɛnnen don bɛɛ de ye nin waati na ka bɛɛ dɛmɛ mais komi ni ɲɛsin kɛmɛ yɔrɔ mun ma an bɛ kuma o de kan spécialement ani ko an ɲinɛmɛ yɔrɔ tɔ ko bien ko wɛrɛ o tɛ an bi o yɔrɔ yafa ɲini bɛɛ fɛ ka hakɛto ɲini bɛɛ ka yafa an bɛ tout le temps an bɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn na a bɛ n'a fɔ an bɛ Mali de la yan an bɛ hakili b'u la cogo min na n'an taara Côte d'Ivoire fana y'an ka jamana de ye an bɛ jɛmɛ farafinya in de la an bɛ ye jeli kelen de ye n'an bɛ yen nɔ tuguni o kelen de don a bɛ n'a fɔ an b'an ka so u ka minɛ b'u sɔrɔ cogo min na k'an to Mali la yan a b'u sɔrɔ o cogo kelen la k'an to Côte d'Ivoire a dafalen o heure la foyi t'a jɛ minute a tɛ tɛmɛ ni ala ka diɲɛ maa ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ nafolo baara n dara kuma la a ye na a fɛ yen nin waati nin sanga na nafolo baara la nafolo baara wulibali b'a bolo a y'a kɛ n yɛrɛ n ye nɔgɔya la yɔrɔ journaliste tɔw bɛ taa mori ɲininka de k'a fɔ mais k'a fɔ morikɛ ye fɛn dɔ d'a ma a yɛrɛ ka nɔgɔya la u t'o fɔ dɛ mais ne ye nɔgɔya ka za wagati la a ko a bɛna suratul nariya a bɛna n bila o fɛrɛ la a bɛna o baara n ye morikɛ n'an bɔra o fɛrɛ la kuma dɔ Ivoirien ye nin faamu jɛman ye nin faamu bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ fɛn fɛn mago b'a la o bɛna weleli kɛ 00225 n'i bɛ jamana kɔfɛ 07 98 90 32 00 belebele n'an bɔra la jugujugɔrɔ nafolo sanu baarakɛlaw angelakaw ivoirien malien burukinabe mɔgɔ min bɛ sanu bɔyɔrɔ la belebele maa caman bɛ yen u bɛ ka sanu ɲini k'a sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ dɔw y'a baara muru dɔ fɛ a ma ɲa belebele sanu baara lakika wulibali min tɛ wuli fiyewu o bɛ yen wa alhamdulillah sefula min mun fi o ala kira ka hadisa de sallallahu alaihi wasallam a ko likulli da'in dawa'un a ko bana foyi tɛ yen f'i ka sɔrɔ ko fura b'a la i y'a faamuya
o ye Alakira ka kuma ye mais min fɔ toujours mi segin ka kuma kelen ma k'a fɔ i k'i ka ko sɛmɛ kodɔnna na o sababu ye jumɛn ye sefula ne ko mɔgɔ ma n bɛ fɛ i ka sanu baara kɛ ye e bɛ côté mun fɛ n'i bɛ ka sanu baara kɛ a kan ka jateminɛ yɛrɛ de kɛ gindo kɔnɔ est-ce que i ka sɔrɔ bɛ yen wa ayiwa karisa ka sɔrɔ tɛ yan dɛ ne kɔni b'a dɔn i ka sɔrɔ bɛ kaɲaka fɛ soit a bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ tilebi fɛ taa nin yɔrɔ in na dɔrɔn i b'i ta sɔrɔ yen mais e filɛ yɔrɔ min na sanu bɛ yen mais e de ni yɔrɔ tɛ yen kodɔnna de bɛ se k'o jira maa na i y'a faamuya bon sefula an bɛ mɔgɔ dɛmɛ jamako sira kan sanuko sira fɛ ka tila ka dati d'i ma ka tila k'a jateminɛ i bɛ yɔrɔ min na i ka sɔrɔ bɛ yen wa i ka sɔrɔ tɛ yen wa a bɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ wa bani fɛ wa baba fɛ wa kaɲaka fɛ wa tilebi fɛ wa an bɛ sɔrɔ k'o de woloma ka tila k'o f'i ye k'i bila ka taa ye k'a fɔ i b'i ni yɔrɔ sɔrɔ k'an ka baara kɛ ka d'i ma ka sariti f'i ye ka da kan i tila k'a sɔrɔ ka bɛn a ma. sabu sanuko baara la i bɛ dati yɛrɛ di an bɛ dati mais sefula e mago bɛ nin de la o e bɔra ni moriw ye nin de kama tiɲɛna ne mori yɛrɛ bon kodɔn de bɛ nin de ye kodɔn ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de la dɔ delila ka témoignage dɔ kɛ fɛnɛ a y'a vocal bila ne kun ne yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn bilen a tun bɛ Moritani jamana ka fan dɔ fɛ a ye ne wele a ko ne ma ko ne k'a lajɛ ko olu mɛnna dɛ ko mori dɔ ko ma k'u ka taa ye k'u ka sɔrɔ bɛ yen quoi kule o ye mori dɔ de wele mɔgɔ m'u bila ka taa dɛ olu y'u to yen ka mori dɔ de wele o ko wa ko u bɛ fɛn sɔrɔ quoi n'a dɔ ye wari dɔ minɛ ka baara dɔ k'u ye olu kɔni ye mun kɛ o kɔfɛ a bɛ kalo 6 bɔ hali dumuni sɔngɔ tɛ sɔrɔ mais a ma nin fɔ ne joona dɛ fo ne ka lajɛli de kɔfɛ a ka sɔrɔ ka na nin yɔrɔ fɔ ne na a ko ne k'a lajɛ ne ye n ka lajɛli kɛ ne ko an karamɔgɔ n ko jɔnni y'a f'i ye k'i gɛrɛsɛgɛ bɛ yan fɛ a y'i da sumaya téléphone na ne ko jɔnni de ko k'i ka gɛrɛsɛgɛ bɛ yen a ko tiɲɛna ko bon olu yɛrɛ ko nana ye mais olu y'u to yen ka mɔri dɔ de bila k'a baara kɛ k'o de ko k'u bɛ fɛn sɔrɔ yen n ko n'i ma bɔ yen kɔngɔ b'aw faga a tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ yen sefula walahi lazim a ye n ka kuma lamɛn parce que a don kumana fɛ cogo min na ni mɔgɔ ni kɔnɔna jɛlen don ni kumana mɔgɔ dɔ fɛ mun fana dusukun kan yɔrɔ bɛɛ a b'a faamu a ko a tɔ kelen ma ko k'u yɛrɛ ɲini ne ye tamasiyɛn dɔw f'i ye u taara ye a ma waatinin jan bɔ a ye n wele ka tila ka vocal bila n kunna a ko walahi lazim u ye yen bila u taara yɔrɔ wɛrɛ dɔrɔn u ye sɔrɔ daminɛ ni ala ka jɛ mais o ye kodɔn de ye o ne m'a ka dɔrɔmɛ dun mais lajɛli kɔnɔ dɔrɔn ne y'a bilasira bon nin ye kodɔn de bɛ nin kɛ voilà o de la an b'a fɔ mɔgɔw ye wariko in tɛ wari ka di bɛɛ ala ye niveau ni da ala sɔnna ka wari kanu dɔ don i ni na parce que n'o ma kɛ dɔrɔn o b'a ye e yɛrɛ jɔn bɛ ala fɛ a ka nin yɔrɔ la ala nin yɔrɔ foyi tɛ nafolo ko kanu na parce que ala yɛrɛ de ye nafolo da ka kɛ sitanɛ k'a bila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc ni bɛɛ bɛ nafolo fɛ an yɛrɛ bɛɛ bɛ o nafolo kelen fɛ mais an bɛ yen an k'a tiɲɛ de mɔgɔw ka tiɲɛ sɔrɔ mɔgɔw ka danaya sɔrɔ an na mɔgɔw ka mako dilan yɔrɔ sɔrɔ an na sini ma sinikɛnɛ ma an yɛrɛ ka tamasiyɛn k'a fɔ ko kodɔnna dɔ filɛ ko nin ye ko kɛ yan ko nin ye ko kɛ an mako bɛ nin de la inshallah sabadi sanu ɲininaw jama ɲininaw fɛn fɛn mɔgɔ b'a baara la k'i k'a la Cheikh Mamadu tun b'a contacté n'a ka kan ka o dɛmɛ cogo min na o bɛ fɔ a ye kuma n'an bɔr'o fɛrɛ la furu ɲinina dun sabu furuko bɛ maaw la kuma furu tɛ ka sɔrɔ furuko fɛrɛ bɛ cogo di alhamdulillah sefula musow ka furuko in kuma ka ca dɔɔni kunnafɛn b'a la a tɔgɔ ye de sirigɛlɛnw fɛnɛ b'a la muso dɔw ka côté la bon ɲɛna wolomaw fɛnɛ b'a la parce que bɛɛ ko k'i ka sigi dɔ kunna bi mun bɛ bolo b'a kɔ sɔrɔ ala dun m'o latigɛ bɛɛ ma bon musow ka furu ɲini bi ka se ka furu d'i ma an b'i dɛmɛ joona ka furu d'i ma mais a ka ca n'anw bɛ musow dɛmɛ ni furu ɲini mun ye furu ɲini na sira mun na a muso camanba de bɛ yen n'u natara fɛn in nɔfɛ a dɔw bɛ tila k'u ban furu de ma tellement k'u ka timi a ka timi a fɛn ka timi sefula n'a y'a kɛ ka di muso ma n'a y'a kɛ an b'a fɔ a ɲɛna a ka bɔ dugu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ par exemple i bɛ Bamakɔ yan i ka taa hali Segu sira la dɔrɔn ka taa i jɔ ka segin ka tila ka na don dugu kɔnɔ sefula i bɛ cɛ mun y'i nɔfɛ a tɛ fantanw tɛ dɛ kami ala y'i dɛmɛ maa minnu y'i nɔfɛ dɛ i b'a fɔ ni mɔgɔ min tun bɛ kaso la n'a bɔra sisan mɔgɔw y'a ye de ka girin a nɔfɛ i bɛ kɛ ten de mais a bɛ kɛ e yɛrɛ mun nɔfɛ n'e ma kɛ mɔgɔ hakilima ye minnu bɛ na e nɔfɛ u b'a kɛ tulonkɛ ye ka ɲɛsin i ma donc e bɛ sɔn o ma bon n'o kɛra o y'o tiɲɛnen ye fo ka segin a ka kura ye parce que a bɛ cɛw ɲɛsu ka k'i kan o bɛ nafaba don i kunna a temps kɔnɔ mais n'i cɛnna dɔrɔn o y'ale bannen o y'a diya bannen fo ka segin a kan donc muso yɛrɛ dɔw bɛ yen olu kun sɔmin bɛ nin fɛn ninnu na anw fɛ
n'a y'a dilan ka d'u ma a bɛ wusaya u ma u bɛ tila ka na i tɛ se k'i ka fɛn kan yɔrɔ n'o kɛra o fɛn yɛrɛ a kɛra baara ye sisan parce que a dabɔra mun kama o ye furu de ye f'a bɛ ka kɛ tulonkɛla ye a ma dabɔ o kama donc an bɛ mun fɔ mɔgɔ ye dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn ni furu ɲini kɔni don an bɛ se k'o kɛ ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ inshallah a tɛ tɛmɛ fɛ denko dun dɔ fɛnɛ bɛ furu kɛ o tɛ den sɔrɔ an ka denko an bɛ denko baara kɛ mɔgɔw ye an bɛ denko baara kɛ n'i ka denko gɛlɛyalen don mais an bɛ nin bɛɛ kɛ lajɛli kɔfɛ ni an y'a dɔn k'a fɔ an bɛna baara minnu k'i ye o bɛ se k'e dɛmɛ ka bɔ denko dekun kɔnɔ i bɛ den sɔrɔ joona n'a sɔrɔ i ka denko yɛrɛ sira dayɛlɛlen tɛ fiyewu ko teliman tɛ an b'o fana f'i ye inshallah a faamuna belebele n'an bɔr'o la kunnafɛn min ye jinɛ bana ye a bɛ degun se maa ma wa a kɛlen bɛ ka maa caman sɛgɛn e ye kuma fila de fɔ sisan kunnafɛn bɛ na ni bɛɛ dekun ye ka muso ka furuko gɛlɛya kunnafɛn b'a kɛ ka muso kɛ a tɛ se ka to furu la n'a donna furu dɔ la dɔrɔn parap a yɛrɛ dusu b'a a yɛrɛ labɔ kunnafɛn b'a kɛ o ye furuko ta fan ye kunnafɛn mana gɛlɛya muso kan a bɛna don hali a ka denko la a bɛ garijɛgɛ fɛn fɛn sɔrɔ a si tɛ sabati kunnafɛn bɛ ni fila bɛɛ lajɛlen kɛ donc ni kunnafɛn gɛlɛya bɛ maa o maa na se fila ni ala ka diɲɛ ye n'an ye ɲɔgɔn ye anw ka lajɛliw kɔfɛ k'a dɔn kunnafɛn mun bɛ nɔfɛ an bɛ se k'a gɛn o yɔrɔ bɛɛ an bɛ dɛmɛ i bɛ bɔ a dekun kɔnɔ a laban bɛ kɛ k'a di an b'a kɛ o yɔrɔ bɛɛ i bɛ bɔ a dekun kɔnɔ i bɛ lafiya inshallah belebele an b'i fo la fɛn fɛn mago bɛ Cheick Mamadu kuma na 00 225 07 90 18 90 32 00 ni maa min y'o kɔngɔ i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muso baara dun ka muso karaba ka di cɛ ma ne ka cɛ yɛrɛ karaba ka di muso ma o ni furu ɲini fɛrɛ tɛ kelen belebele ko fɛrɛ bɛ cogo di karabali alhamdulillah sefula fɛn min ye ka muso karaba ka di cɛ ma an b'a kɛ tile 12 kɔnɔ ka taa se tile 19 ma tile 12 ka taa se tile 19 ma mais anw ti muso ko baara kɛ mɔgɔ si ye f'an ka bɛn fɛn dɔ kan parce que olu ti ko nɔgɔma ye an bɛ baara minnu kɛ an ka baaraw ti baara nɔgɔma ye o siraw kan o siraw kan baara ɲɔgɔn na tɛ o siraw kan an ka baaraw ti baara nɔgɔma ye parce que a ka can na mɔgɔ caman b'a fɔ ko musoko baara de bɛ moriw wɔsi tiɲɛ don mais kungo dɔnni ye kungo de ye bɛɛ n'i ta fan la n'i ta fan bɛnna min ma k'o b'a to i bɛ se ka ko ninnu fara ɲɔgɔn kan joona donc o siraw tɛ sira nɔgɔmaw ye donc an bɛ musoko baara kɛ a telima mɔgɔw ye mais o ko kɔni t'an bolo ko nɔgɔmaw ye ni nana an bɛ kuma an bɛ bɛn o ko de kan an bɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan n'Ala sɔnna a faamuna maa min muso murutilen bɛ mɛ min y'i cɛ murutilen mɛ min dɔ b'e bolo e bɛ fɛ ka karaba k'a k'i furu de muso dɔ yɛrɛ bɛ a kun bɛ i ka ko la mais a bɛ ka dimi ba don i la minɛ cɛ dɔ bɛ ka dimi don i la Cheick Mamadu kuma ko b'i ka contacter i kɛra Abidjan kɔnɔ i kɛra diɲɛ fan o fan n'i y'a contacter a bɛ taa tugun a la a bɛ segin ka na a ko baara nɔgɔman tɛ dɛ a bɛ kuma de ka bɛn 00 225 07 98 90 32 00 ni maa min ko ni Cheick Mamadu kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma numéro la b'i ka siritigɛlan fɛnɛ bɛ ka kabako lama i b'a fɔ an bɔra ka témoignage dɔ bɔ yan dɔ yɛrɛ ko a ko b'a magara siritigɛlan na a y'a dɔn tiɲɛna a maa la fɛn dɔ la i ka siritigɛlan a bɛ kabako jumɛn kɛ alhamdulillah n'a kɛlen bɛ ka maa kabako ya an ka siritigɛlan in o bɔra k'a f'i ye fɛn caman ba de bɛ siritigɛlan in na siritigɛlan in sefula a bɛ mɔgɔ bɔ dekun baden de kɔnɔ miliyari tigi yɛrɛ ka ko bɛɛ jɛngɛnen f'a ka minɛ bɛ ɲini ka dafiri an bɛ bɔ dekun kɔnɔ ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ n'an ka siritigɛlan ye an ka siritigɛlan complet a nasi ni a safinɛ de ye a nasi a n'a safinɛ o de la alhamdulillah nin don an kɛn bɛ ka labɛn k'a la pour que ivoiriyɛnw ka se ka siritigɛlan in sɔrɔ ni ala ka diɲɛ ye u wasalen kosɛbɛ ka se ka jaabi caman di an ma siritigɛlan in na donc an ka nin siritigɛlan in ni ala sɔnna ka ko mɔgɔ mɔgɔ kɔni y'a sɔrɔ i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ i kɛra Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan i bɛ diɲɛlatigɛ dekun fɛn fɛn kɔnɔ an yɛrɛ bɛ charte d'i ma i k'a kɛ dɔrɔn ka a ko don n'a kɛcogo a kɛ dɔrɔn su kɔnɔntɔn i kana jaabi di a ma siri o siri bɛ a b'a bɛɛ bɔ siri o siri bɛ i ka ko jɔlen don i ka marché minnu jɔlen don i ka relation minnu jɔlen don gɛrɛsɛgɛ tun bɛ na nasira minnu fɛ a bɛɛ jɔlen don i yɛrɛ wari tun b'i kunna koyi mais sisan i ka ko bɛɛ sulusalalen don se fila a b'i ka ko bɛɛ wuli k'a jɔ a se kan 100% su kɔnɔntɔn kɔnɔ dɔrɔn ni ala ka diɲɛ tɛ tɛmɛ o kan maa dɔn ni maa mago b'o la weleli kɛ i kɛra Côte d'Ivoire i kɛra diɲɛ fan o fan i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'ala ka diya ye an kɔni an belebele an sigilen bɛ an giri Rivera Palmera la n'ala ka diya n'i sera dɔrɔn n'i ye weleli kɛ i n'an bɛ ɲɔgɔn ye kuma numéro la i delila ka wusulan dɔ di ne ma salon kelen kɔnɔ a kɛra yan kɛra
ye wusulan jan domine ko sefu ko wusulanin ta i k'a lajɛ foyi tɛnte foyi lase maa ma garisɛgɛ kɔ a ko n'a y'i ja a wusu k'i da so kɔnɔ i kana bɔ a don ye wusulan ta i y'a jan ko n bɛ taa kɔrɔbɔ a don a y'a sɔrɔ n ka juru bɛ maa dɔ la a tɛ n ka appel ta a tɛ n wele a kuma tɛ fɔ don dɔ la n nana n ye wusulan ta i bolo yan n y'a wusu i y'a fɔ n ye cogo min na i ko i bɛ ji dɔ k'i tigɛ nin na ka tigɛ nin ɲigin ka sɔrɔ ka wusulan nin wusu i y'a fɔ n ye cogo min na n y'a kɛ ten o tile ma bin fiyewu a don ma taa yɔrɔ si jurumantigi in yɛrɛ de ye n wele a ko sen fila ko saba n ko saba a b'a kɛra faama n ko awɔ a bɛ e kun ye ne wele a ye kumaw ci ka ca e kun ye n wele n kun bɛ nin ci la n kun bɛ nin ci la a ko mɛ i ka wari bɛɛ tɛ n kun sisan mɛ n ye nin sɔrɔ n bɛ na nin ci ma o kɛra ten o dugusɛjɛ n y'a wusu wusulan dɔw yɛrɛ jaabira a nana jaabi maa dɔ fɛrɛ ma o yɛrɛ wari don e tigɛ i k'a di ne ma bonya la je pense que e yɛrɛ ye ne sɔn o wari la o bɛɛ kɛra wusulan garisɛgɛ kɔni a ka teli n'i y'a wusu tile tɛ ban ka bin i ma wari dɔ min i tɛgɛ la ala tɛ sɔn o ma sabu ne yɛrɛ kuma wusulan nin halisa i bɛ k'a labɛn ka di maa ma sabu kɔni a wusulan ko in ne ye kabako ye o. Alhamdulillah sefla ngo wusulan wusulan kabako ma badi do n kabako ya me wusulan yela cana bolofa bi aleka gersega ko siraka ikra masu bi jago de kew i mako be wari yere de tellement na daw ka yeli yew anga ni wusulan be ni be ka bi hali sirigela wusulan ba be wuli ka boy ka siraka ko ke war tellement so sefla nga wusulan ye kabako badi anya di je moko ma ibina kana jabi di amma wusulan ale fen kabako ma badi donc an kɛmɛ ka labɛnba k'a la ka ɲɛsin n'a ye Côte d'Ivoire ma pour que Ivoiriens bɛ se k'a sɔrɔ mais précisément an k'o kuma yɛrɛ fɔ o ye an ɲɛsinnen don Côte d'Ivoire de ma sinon labɛn kɛlen don wusulan ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen farafin den bɛ yɔrɔ yɔrɔ maliyɛn den bɛ yɔrɔ yɔrɔ wusulan labɛn kun ye o bɛɛ lajɛlen de ko ye a faamuna bɛɛ ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la n'Ala ka jɛ n'Ala ka jɛ nɔgɔya fɛnɛ kɔnɔ a faamuna inchallah belebele an b'i fɔ maa ma mɔgɔ wusulan bɛɛ lajɛlen k'a ta n y'o fɛɛrɛ ta kabako b'o la ni ko i dalen bɛ ne la i fɛnɛ ka wusulan ta kuma n'an bɔr'o la pali kɛlen bɛ ka maa sɛgɛn tension kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn jabɛti kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn kɔnɔna bana yɛrɛ kuma o kɛlen bɛ ka maaw sɛgɛn sisan ani koko o fɛnɛ fura a duman b'i bolo wa sefla an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye dakuruɲɛ kelen pali koko cɛya bana impuissance sexuelle furudimi i y'a faamuya dusukundimi sefla an bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ tile 4 kɔnɔ parce que an b'a fɛ ka taa mɔgɔw ka kabako yɛrɛ de ye kow la tile 4 bana min la ta bɛɛ fɔra dɛ tile 4 i bɛ kɛnɛya ka ban pewu jabɛtitɔ binnen tile 4 ka wuli k'a jɔ jabɛtitɔ binnen tile 4 ka wuli k'a jɔ u ka pali mun bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ minɛ f'a bɛ kɔnɔ funu ka ɲɛ bɛɛ kɛ jaune ye sefla tile 4 ka wuli k'a jɔ u ka biɲɛdimitɔ i dɛsɛlen tile 4 k'i bila mɔgɔya minɛ kɔnɔ sefla mɔgɔ minnu bɛ cɛya ko dekun na an b'a f'i ye su kelen dɔrɔn e k'a ta i ka jaabi di an ma an b'i furakɛ su kelen ka tila ka fara a kan an ka cɛya fura tɔw labɛnnen don minnu y'a gindoma yɔrɔw ye ka se ka cɛ bɔ dekun kɔnɔ cɛya ko dekun kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a bila cɛya 100% dafalen na fo a yɛrɛ muso k'a ɲininka ko yalima i bɔra bununen jumɛn kan sefla an labɛn mɛ ne nin fura dagabana dama ye ka se ka taa Ivoiriens dɛmɛ nin waati in na ka tila ka diasporaw dɛmɛ k'an to Ivoire ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen dɛmɛ farafin den bɛ diɲɛ fan o fan k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka bɔ dekun a tɛ tɛmɛ o kan ni Ala ka jɛ kuma n'i ma i da magara diaspora la n bɛ maga olu la dɔrɔn ka kɛ ɲininkali laban ye sɛbɛnko min ne ka diaspora la n bɛ fɛ kuma ka i ka kabako de lamaga nin tournoi la diaspora ka se ka papier da a maaw ma nin wagati la ani baarako bɛ maaw la ka se ka baara ni papier ko nɔgɔya maaw ye nin wagati la ko fɛnɛ bɛ cogo di sefla n'a sera Côte d'Ivoire n bɛ layidu dɔ di diaspora ma layidu bɛ di cɛ o cɛ ye contacté k'an to Côte d'Ivoire cɛ o cɛ y'a contacté k'an to Côte d'Ivoire n b'i dɛmɛ i ka papier ko la nɔgɔya la a filanan n bɛ dati d'i ma sefla i bɛ papier sɔrɔ ni Ala ka jɛn ye tɛ tɛmɛ o kan hali n'a sɔrɔ uruhanɛ dɔ de bɛ taa papier dilan ka n'a d'i ma Ala bɛ sɔn i bɛ papier sɔrɔ n b'o layidu di baati n bɛ to Côte d'Ivoire n bɛ segin a kan ka kabako lamaga an ka diaspora bɛɛ ye u ka papier ko sira kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ka papier ko kɛ bɛ dekun belebeleba ye ka san caman kɛ fo ka e yɛrɛ kɔnɔna fili k'a fɔ k'a tɛna sɔrɔ ni y'an contacté k'an to Côte d'Ivoire an b'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka tila ka dati d'u ma u bɛ papier sɔrɔ baarako fɛnɛ bɛ ten a bɛɛ lajɛlen n'o de fɔ ne mana papier ko baara kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i tɛ lafiɲɛ baarako la tɛ tɛmɛ o kan inchallah a faamuna Cheikh Mamadu kuma i ka kuma kuncɛ kuma
alhamdulillah an ka kuma kuncɛ kuma nin waati na an bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo bi diɲɛ fan o fan diɲɛ fan bɛɛ ka tila ka ivoiriyɛnw fo surtout an ɲɛsinnen don olu minnu ma k'a fɔ an kun bɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'a lajɛ sa a bɛ se ka kɛ an bɛ yɛrɛ voilà donc ka tila ka dugawu ɲini u fɛ u k'an sama dugawu la ni ala sɔnna ma an ɲɛsinnen don olu ma Côte d'Ivoire yen nɔ an bɛna taa kabako kɛ yen ni ala ka diɲɛ ni ala ka diɲɛ ni ala ka diɲɛ a faamuna inchallah n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ fɛn fɛn ta ye nafolo ko ye fɛn fɛn ta ye baara ko ye fɛn fɛn ta ye papiye ko ye fɛn fɛn ta ye garizigɛ ta sira ou bien karabali ta sira n dara kuma la bɛɛ lajɛlen ka n'a fɛ yen 00225 07 98 90 32 00 n'i ko i dalen bɛ ne la n fɛrɛ dara kuma la n na salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu a kan bɛ diɲɛ waati